Halo. Sumpah, ini baju udah kebanyakan, gue gak tau taruh mana. Mau kita buang, tapi lagi males buang. Halo guys, kembali lagi ke konten Monja. Apa sih Monja? Second hand. Kayak sahur ya? Enggak, aku gak sahur. Ini lebih ke gak tidur aja. Nih, banyak banget bajuku. Background baju itu lagi. Room tour kayak jangan guys. Ini sedang tidak layak di room tourin kamarnya. Nih, kalian lihat. Aduh. Kok merahnya? Nah. Ini pas aku balik kemarin tuh sempet nggak aku beres-beresin kan bajunya. Jadi sekarang seberantakan ini. Kayuan baju boleh. Guys, kalau di pre-love nih mau gak sih orang-orang? Spill etalasenya kakak, boleh kak? Emang etalase nomor berapa? Kak, etalase 100 tuh ngitung dari mana ya? Bentar ya guys. Aku tuh bahkan butuh kayak butuh ini deh, walking closet sendiri. Sahur nggak kayak ini ya? Aku barusan pesan ini. Barusan pesan lah itu. Barusan pesan chicken. Di Korea nggak ada nyamuk. Kalau lagi musim dingin nggak ada guys. Ini lagi musim dingin by the way. Aku kira ke akun live jualan gitu, sorry guys. Kamarnya berantakan. Ini kita masukin ke sini. Itu biasanya perwarna tau. Sekarang tuh bahkan nggak bisa perwarna. Aku bingung. Halo, room tour jangan dulu guys. Ini sangat tidak cocok di room touring sekarang. Kok itu kayaknya di CH apa kabar? Bentar ya. Ini salah satu baju aku pas musim dingin. Aku taruh di mana ya? Guys, banyak banget sumpah, gue bingung baju gue sendiri.
vlog beres-beres kamar. Jujur pengen bikin kayak gitu, tapi nanti ya. Coba pakai clean outfit kalau berkenan. Ini kurang clean kah? Besar. Tapi ini nggak clean outfit sih. Nanti ya aku pakai clean outfit. Clean outfit tuh bisanya sebenarnya pakai. Kalian tau nggak? Aku beli ininya aja tuh. Ini kayak ratusan deh. Di kamar aku ada ratusan nih. Tapi nggak cukup. Hangernya aja ada ratusan di kamar aku nggak cukup. Kayaknya kamu rapi banget ya. Lebih ke karena udah lama nggak ngerapin, kayaknya wajib ngerapin malam ini. Gitu guys. Gitu. Baju yang paling mahal. Aku lupa lagi. Kayaknya ini gak sih? Ini udah lama sih tapi ini salah satunya. Aku beli sekitar 1 juta ke 2 juta. 1 jutaan deh, cuma 1 jutaan. Mau kemana Kai? Kenapa gak dilipat aja? Beberapa aku lipat, kayak kaos kayak gini aku lipat. Itu kamar apa pasar loak? Jujur. Itu kalau balik Indo bajunya gimana? Bismillah belum balik Indo ya. Tapi gak tahu deh, aku lihat gimana. Tapi ini beberapa mau aku buang kok guys. Banyak banget ya. Pusing. Kenapa dibuang? Karena tidak terpakai lagi. Ojo dibuang, kayak giveaway aja kita mau. Malah susahnya itu tuh pas ngirim ke Indonesianya guys. Mahal. Baju yang kamu favorit yang mana? Banyak guys yang aku favorit. Aku tergantung kayak lagi musimnya apa. Itu paling penting. Karena kalau lagi nggak musimnya, nggak mungkin kepake juga bajunya. Gitu. Tapi aku suka banget pakai apa ya? Tergantung sih. Untuk kan. Ini salah satu yang aku sering banget pakai yang ini. Aku suka banget kamu pakai baju bulu ayam yang kemarin ya. Soal sama siapa? Sama teman. Kayak bajunya bawa ke Indo apa buat warga yang berdampak di Sumatera. Pengen guys, tapi tuh lebih ke pertama kalau aku mau kirim banyak tuh pasti lama banget nyampenya. Jadi kayak nggak guna juga gitu. Temen aku ada yang kayak baru nyampe setengah tahun gitu. Jadi kayak menurut aku takut nggak kepake orang-orang gitu. Semenjak itu apakah yang dipakai itu aja? Enggak kok. Biasanya aku sering ganti-ganti gaya. Kenapa belum tidur Kai? Ini mau tidur guys, makanya aku rapiin terus tidur. Kirain abang-abang Korea jualan thrifting. Enggak dong. Ini salah satu yang aku pakai, namanya dari Tommy Jeans, Tommy Hilfiger. Apa sih nama panjangnya? Aku lupa lagi. Tommy Jeans. Ini bagus guys. Ini bagus. Ini berapa ya? Ini harganya 700-an apa aku lupa. Ini baju-baju musim dingin, tapi aku nggak tahu mau naruh di mana. Ini Burberry.
banyak banget beli, sumpah ini sebanyak itu. Bingung. Ini kemarin padding yang pernah dipakai Andreas. Dan kalian tahu apa? Dirobekin Andreas. Andreas. Itu yang unpack dari Indo. Unpack dari Indo udah kelar kok. Udah aku cuci kemarin. Kok bisa? Nggak tahu. Tanya Andreas gimana cara makainya sampai ini robek. Terus baju kayak gitu. Jaket hitam etalase berapa kayak yang mana guys? Jaket hitam yang kayak gimana? Hoodie atau jaket kayak gimana nih? Nih baju Andres aja ketinggalan. Nih baju Andres ketinggalan kan guys. Ini baju Andres nih. Medan bisa COD nggak kak? Boleh kak, boleh. Mau dipilih etalase berapa kak? Jam berapa di sana? Jam 2. Kayak puasa di Korea gimana? Malah nggak kerasa kayak puasa tau. Karena mungkin pertama tuh aku bukan tipe yang harus makan banyak, kayak nggak ini habitnya nggak baik. Tapi sebenarnya for kayak just FYI, aku tuh di Indonesia aja tuh bisa kayak baru makan tuh malam. Jadi sebenarnya tuh aku udah kebiasa buat kayak nggak makan. Jadi kayak biasa aja, nggak kerasa. Apalagi di sini ya udah kayak no one's really care. Bukan no one's really care sih, nggak kerasa aja vibes puasanya. Ditinggal Andreas bajunya di sini. Lagi musim apa di sana? Lagi musim dingin. Berarti bajumu nggak ada yang dilipat ya? Di kantong semua. Ada kok yang dilipat. Yang aku lipat tuh yang kayak kaos-kaos gitu guys. Kaos-kaos semuanya aku lipat. Aku kira lagi jual baju pre-love guys. Sumpah ini emang baju kalau di pre-love ada yang mau. Gue tuh bingung tau. Kayak emang ada yang mau ya? Biasanya termasuk mahal gak sih biaya kuliahnya? Enggak kok guys. Malah menurut aku mirip-mirip kayak ITB sekarang. Jadi kayak setahu aku tuh 2,5 juta won. Jadi sekitar 30 juta rupiah doang per semester. Lebih ke malam-malam kayak gini beres-beres kayak lagi stres. Jujur memang lebih ke stres ngeliat nih baju kagak kelar, kagak rapi-rapi sih guys. Jadi makanya kayak udah pengen langsung beres-beres aja. By the way di Indo tuh bahkan bisa ketemu baju-baju lucu kayak gini. Ini aku ketemu di Indo kemarin. Lucu kan? Aku ketemu di Indo nih guys. Andreas di Korea nginepnya di mana? Di rumahku, di sini, di kamar kecil ini. Kayak baju NCT Wish ya lagi. Kayak lucu-lucu gitu ya. 이거 왜지? 이거 왜 이러지? 야, 이거 형 거야? 내 건가? 카이 거야. 내 거야? 내용도 없더라 이게. Kai semester berapa? Aku semester 6 guys. Semester 7. Kayak lu jualan baju apa gimana? Iya. Enggak dong. Itu suara mesin apa? Enggak ada kok, enggak ada suara mesin guys. Emang ada suara mesin? Apakah ada suara mesin teman-teman semua? Mari kita putar lagu aja. Baby, there's nothing holding me back.
There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Kayak TH ini lulus dong. Hah? Tahun ini, ya benar. Aku gap year bukan. Aku tuh dulu pernah kuliah di PTN Indonesia, guys. Di Korea ada warteg takjil nggak? Ada. Nanti aku tunjukin ya. Aku mau bikin vlog. Kayak banget. Berapa vlog? There's nothing holding me back. My reputations. Baby, there's nothing holding me back. 형 혹시 그 핸드폰 진정기 같은 거 있나? 본 적 있어? 응? 아니 내 거. 내 것도 꽤 있어. 가방에 넣을 수가 없어. 아니 하나밖에 없어. 괜찮아. 아마 어디서 들고 있지 않을까 싶었지. 이따 찾아줄게. Pada terawih nggak? Tadi terawih nggak? Di sini tuh masjidnya jauh, guys, dan ya begitulah. Memang terdengar alasan, tapi nanti kalau misalnya ada teman aku mau terawih. Di sini tuh masjidnya tuh aja tuh sejam dari tempat aku. Ada rencana S2 nggak? Ada. Tapi nanti deh guys, nggak tahu kapan. There's nothing holding me back. So free when you're with me. Baby, there's nothing holding me back. Nah, muka aku lebih terang. Begadang sampai jam berapa, Kak? Ini udah mau tidur kok. Ini baju masuk etalase semua nggak, Kak? Kayak rencana habis lulus. Kayak rencana habis lulus ngapain? Aku mau kuliah. Mau kerja dulu. Oh, biang. Never let you go, never let me down. Alright. Kak pakai bahasa Korea please. 무슨 이야기를 할까? 근데 나 물어볼 거 있어. 언제 올 건데? 치킨? 몰라? 5분. 5분? 빨리 정리해야겠네. 빨리 정리하겠습니다. Masanya tuh guys, aduh, jadi celana jeans aku tuh bertambah banyak dan aku nggak tahu mau taruh di mana. Aduh, sangat-sangat bertambah banyak dan aku nggak tahu mau taruh di mana celana jeansnya. Lagi sama siapa? Kayak sama teman aku. Kakak rentnya berapa? Ini kamar aku per bulan 350.000 won, tapi udah mau naik sih, jadi 400.000 won, jadi sekitar 4 jutaan. Never let me down. Ini gak ada yang mau nemenin gue nge-live kak? Tolong dong. Or di GKS nih.
Oppa Loka. Halo. Yon undang. Pernah thrift di Korea? Pernah. Kalian kalau mau thrifting di Korea wajib banget ke Dongmyo guys, itu bagus banget. Barang-barang di sana. Aku mau nemenin live kok. Ayo yang mau naik boleh yang naik. Pakai softlens ya? Iya, aku tadi barusan dari luar jadi belum aku lepas softlens. Guys, ada yang mau naik nggak? Biasanya di Korea ya harus kasih deposit guys kalau di Korea tuh. Ini nggak ada yang mau naik. Rekomendasi tour guide kalau ke Korea guys. Ke Korea kayak, hah? Tour guide gimana nih ceritanya? This is the last thing stand between me and break, and I need to crush it. I'm a theology major, a real rocker. I'm also in a band, and our show is tonight. Thought I was gonna say rock band, huh? Of course you would. Ada member NA Entertainment dari Indonesia yang bentar lagi debut. Making my process way faster. Congrats for your debut. Perfect. Aduh, Much bold. pasti hidup sebagai ini tidak mudah, tapi yang terbaik. Hidup sebagai idol tidak mudah guys. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Kayak lagi apa? Lagi nyusun baju guys. Thinking over you. Deket nggak sama Ordi dia katanya yang Unifly ini deket dong guys. Lihat meja aku aja berbagai warna guys. Ada yang kuning, ada yang pink, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang hijau. Ini hijau sih. Senyum. Ajak yang lain Kai, pengen ngajak yang lain sih, tapi pada udah pada tidur sih. Aku cuma mau tidur sih. Ini kemeja aku guys, kemeja yang tangan pendek doang. Kok itapan nanti? Capek banget ya Allah. Iwan masih aktif tuh di CH. Iwan ngapain malam-malam begini kata gue? Coba tanya Kak Iwan lagi ngapain?
Kemarin datang ke wisuda Bima nggak sempet guys. Kemarin tuh aku lagi ada kegiatan juga jadi nggak bisa. Itu baju digantungin semua kah? Mostly aku gantungin. So you just want attention, I know from the start. So I'm over you. Lu capek? Kenapa bajunya nggak dimasukin lemari? Baju di kamar aku ada lemari guys. Dan lemarinya tuh kayak open gitu. Dan aku lebih suka kayak gitu karena kayak pas kamu mau pergi tuh kayak aku mau pakai baju apa ya hari ini gitu. And I like that idea. Di belakangmu ada apa? Poster. Baju. Lagi di Indo atau di Korea? Kayak lagi di Korea. Kayak nggak pulang ke Aceh. Kemarin aku udah pulang guys. 왜 웃어? 뭐 맞추는 거. 뭐지? 아버지 농담이구나. 아버지 농담이라고 아버지 뭐지? 좀 아재 개그? 그런 내 dad jokes라고 하는 거. 그렇잖아. 아이고. 아재 개그요? 어? 아재 개그요? 어 맞아. 아버지 개그. Oxford Intersections has a clear scholarly and social purpose, which is to provide bridges across academic communities who are working to address global challenges from different angles, and to do this through publishing. While interdisciplinary research is well understood as fundamental in the face of some of our most significant societal issues, researchers still face several key barriers to building interdisciplinary research portfolios. Translation across disciplines is often incredibly difficult, and many researchers feel almost like they're speaking different languages. There often aren't enough high-quality publications that are actively embracing interdisciplinary communities and the communications that have to layer across them. So in providing a new publishing opportunity and service to researchers tackling big problems, but understanding the challenges in producing interdisciplinary work, jujur gue we udah set up capek guys. large-scale editorial boards that ensure representation from at least 5 or 6 leading disciplines from the social sciences and humanities for any given topic. We then encourage our editorial boards to reflect on and go beyond the boundaries of their fields. What we hear from them is that they're really energized by this opportunity to go make connections with colleagues who work with different methodologies and different theories and come from different traditions,
as they don't often get the opportunities to do this. Toko baju ya ini, jujur ini toko baju guys. It's also Kok makin banyak yang nonton sih? Kan ngapain guys? design or Tidur. even reimagine how a community Tidur, of kamu committed tidur. scholars may join their ideas together to inspire both future research and solutions. Bajunya nggak habis. Jujur tenaga gue yang habis. 이거 뭐 어떻게 하지? 아이고, 이거 가장 문제인 것 같아. 그치? 뭘까? 이거 I ain't worried about nothing. I ain't wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in the hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go bajunya banyak banget kayak udah Tanah Abang. Liburan semesternya lagi kapan berarti? Summer kapan? Bulan Juni. Kapan kita udah mulai? Nanti after kuliah mau kayak gimana itu bajunya dibuang guys. Beberapa dibuang, beberapa aku bawa pulang, beberapa aku sumbangin ke orang-orang maybe. Kalau ada yang mau. Tapi aku masih mikir aku akan lama sih pulang dari Korea. Jadi kayak, ya Allah rambut. We don't need nobody. I just need your body. Love sitting sheets in between us. Ain't no getting off. Jangan dibuang. Terus gimana guys? Beberapa udah nggak layak pakai lagi menurut aku. But I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work. Lucu banget rambutmu guys. Rambut muka. Muka. Girl, gotta work for me. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Diobral aja bajunya. Emang kalian mau yang mana guys? Ambil kayak mau yang mana? Ini lucu kan? Lucu kan? Kayak lebaran pulang enggak dong. Di sini udah masuk kuliah guys. Udah masuk kuliah jangan tanya aku bisa ngapain. Bisanya cuma di kampus belajar. Cewek. We have got to the point where literally anybody build a fully Di sana ada nyamuk nggak? Itu nggak ada guys. This is Di based Korea jarang nyamuk tau. Jadi alhamdulillah ini digantung-gantung industry-leading aman. AI app builder, and you wouldn't believe the kind of apps that people are creating. Smart nutrition apps, inventory trackers, onboarding tools, you name it. If the only thing stopping me from making the app is the idea, why not build an app that gives me endless app ideas? So let's make it. Pro tip, I draft the full app spec in ChatGPT, and then I drop the prompts directly in Base 44. It gives me super detailed structure. And here it is. Everything I laid out in detail as it goes. This is pretty awesome, but I want to make it playful. So I'm going to add a swipe left and swipe right interface. The same
turn into a kickoff prompt to start building the app itself. And that's it. Just come up with your idea, any idea, and Base44 will do the rest. So go to Base44 and create apps with your name on it. Capek. Jujur gue sangat capek guys. Karena aku sendiri tuh bahkan bisa-misahin kayak yang mana daleman, yang mana kaos kaki. Pre-love baju guys, pre-love. Iya guys, habis ini nanti aku pre-love. Biasanya bahkan kalau aku kayak giniin misalnya, ini kayak gini. Kalau aku gayain pakai kayak gini jadi lucu. Lebaran pulang ke Indo enggak dong. Ini kan lucu kan? Jadi kelihatan. Kakak, boleh aku nggak nemenin kakak live? Boleh. Kak ikut. Kamu ikut PP dunia ya kak? Iya aku ikut PP dunia. Sedang lucu kan? Ini paling tinggal ditambahin dari situ jadi lucu. Bajunya banyak dibeli di Indo apa di Korea? Di Korea dong. Baju-baju kayak yang aku bawa dari Indo kemarin udah pada aku buangin. Karena tidak terpakai. Biasanya sahur jam berapa kak? Di sini tuh jam 4 atau jam 5 sih. Karena di sini tuh jam 5.40-an baru imsak. Lumayan lama imsaknya deh. 청차? 아니야? 진짜 아니야? Introducing Grammarly, like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. Ini This pas kaki is aku Paraphraser, masukin sini your semua. go-to tool for writing that's sharp, clear, and ready for whatever hat you put on.
busy meeting. Paraphraser helps turn messy notes into polished writing, no extra effort required. Click on this icon to choose the tone of voice, and voila! Professional, casual, friendly, you name it. Today, it's all business. With Udah just a few guys, clicks, udah the selesai message is beres-beresnya. clearer and more professional Bye without bye. losing your voice. Aku mau sikat gigi terus Paraphraser mau is mandi just one deh. of Grammarly's powerful agents. Grammarly's got everything you need to write with confidence no matter what you're Terus working tidur. on. Bye bye semuanya.